Пожалуйста, отдаешь honor. Аскамата, я зинокор, я обращаюсь к вам, потому что запутался в своих ощущениях и нуждаюсь в мудром совете. Меня мучает внутренний противоречие босс, с которым я не могу справиться самостоятельно. Моя ситуация в последнее время, во время намаза и дуа, я часто сильно плачу. Я чувствую, как после мольбы мое сердце успокаивает, приходит облегчение. Но сразу после этого спокойствия, а иногда и во время молитвы в голову приходят тяжелые мысли. Я постоянно вспоминаю один грех, который совершил давно, когда у меня не было знаний. Я искренне прошу Аллаха прощения за него. Я плачу и говорю: о Аллах, прости меня. Но как только я заканчиваю дуа, шайтан внушает мне мысль: а вдруг Аллах не принял твое покаяние, а вдруг из-за этого греха ты лишишься его милости. Самое страшное для меня это чувство, что я застрял. Я не могу сдвинуться с места при продолжении, ни шагу вперед, ничего не получается в делах, ни шагу назад. Я не вижу выхода, будто стою в тупике его, и это вызывает сильный страх. Мои вопросы к вам: если я знаю умом, что Аллах милосердный, но мысль о том, что мой грех не прощен, не отпускает меня, это моя вина или нарушение васваса шайтана. Как отличить одно от другого? Второй: может ли прошлый грех, совершенный по незнанию, быть причиной того, что мои дела в жизни не двигаются, и я чувствую, что застрял? Третий: что делать с навязчивым воспоминанием о грехе во время намаза или после дуа? Как прогнать их, чтобы они не разрушали мою молитву? Четвертый: я чувствую успокоение сразу после дуа, но потом приходит страх, что означает это окно спокойствия. Может быть, я неправильно понимаю, что значит принятие дуа. Да, отсюдот, отсхаттера. Жоконцо. Was zum Deck Hagushtek aus Abdulaziz Tarifi شيء وسوس أدريج أدمن سمعت يخشنا شيء وسوس أو أدمي حولي حتى داش تبوسوس مثلا سوقن داش الوسوس ودو إسقناخ شادين خل دور تعلقين عاوز قنا ضخ كوالز تنستجد تشوز الله دالشت جاتش تنخل ريستوش إديوخ شوز إذا خافتون أما إدعاء دينا شيء كان جاتش ترداخش تولدع شيء نوصوص دوخسون الله دالون جاتش تنخرداتي عقان جاتش تيرداتي عضوخ كوتسوى لبوش إذا مالنو بيلغلويو إدكتي سرا شيء نو عندش وسوس إسخلر ولا جاء أو شيء نو أدمى تعبش بولخة إذا أدمي تو نستغيرش تولم دوي ديل دو أحسوت سندغيرش تول ديل دو أدوغ تو دغيرش تولم تسوت أحا نوقلو يشو أدمنا أو شيء نو تسندل وسوس در هو أدمي حاجة نخلشتويز تاق مثلا قرق مول شوزتك يساچو قنوش ليتو شوزتك دقق قنوش ليتو شوزتك تسنة لامز دا وسوس سهو مثلا لامز ديش طلع تسن وسوس ميشاخون صدق قنوش ليتوش بيولي شوزتكنا إز شيا ليتوش دول قنوش ديرز يخوال إدوخكو والجا إدوخكو والوالج الله يكسوشن جيشتر ديخشة تسن شايت نو دكتوس بيوستغو أعدق قنوش ليتين الله دالكون جيشتير داتس بوشتون وينش دكتوسون إذا تسن خاديز إذا شايت انقردوي أدمنا خاديشتك الله يا ملجو قنيت ميو قل عدالة قرآن جابوق أحشليش دعال شي دامش تعدق قنوش ليتين بولو إسرافتين علق الله عدالة أسرفوا على أنفسهم شي دامش تعدق قنوش ليتورجع صوبي والخلبوش بولو لا تقنطوا من رحمة الله قنية مدوق مددا الله شادو قنوش جيش تشوشنا شي توبة دنا جيش ترديخشة الله جيش تشو سندل الله قنية مدوق حديش يشدقدو داخن قرآن جوحا دقا آجكا الله عز وجل شي قهية ما بيوش شي جيش ترديخشة جيش تشخلرة إيهم حالة داق دي يستقوا هون غادي يشتقى إذا عوسوستو إذا داق دي يشتويس إذا مثلا لامز تادغيرش لامز تن تسنة تاخل مديزر شي لامز نستغير شوستقنا بس لامز تعوسوستو لامز إيستر تعوسوستو أدمو ديك دغيرش دول ملخا دول هما تسوتي حاتسونا شيء نو الله يشو حين جايز وسوستو إذا عدت تيز هاي
hani diğer del doğuşturgan Allah'a geçtir derçe inşallah bakal doh kovallaha Allah'a geçti şu sukan Allah da bilgil madaqiriz Kur'an şu